फिलबरी चिचार ककबरक साल पालालेखा जानुवारी नि तिनि चिचुकु सालमारि तांगसलो नाथेतक पांदा ख्लाइमुंनि बिसिंथै बिश्रामगंज हातियो CPIM हाबानगो फिलबरी चिचार ककबरक साल पालाइमा पादो माजगैखा 17 गुलागाति कन्स्टिट्युन्सि कचाम MLA केशव देबबर्मा पलाश देबबर्मा खबै रंजित देबबर्मा आकसंग्र 48তম ककबरक गसिमानि साल ini sal অবনরগৈচং বেশি বুরুং বুরুং ন তিনি ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ TYF TSU তেব বামপন্থী দলনি কবং মুম্বাই যত জাগানো অবনসং বরম রনানি বাগৈ বরম মুইতো খাইনা বাগৈ তাইবো অবনো আয়োগ লগি তনা বাগৈ जों অবনো বরম রলাই দङ অবনো তিতিংগৈ हास्टेव जत जागानो जों कग्लाम सालायनाय दङ आइखाय तिनि त्रिपुरा रायजो उपजाति गणमुक्ति परिषद TYF TSU आगरतला छात्र युव भवन सारिनि 4टाव अबनतैनाय सेमिनार खायजागनाय अबहाय हास्टेव जत जागानो जों पालायनाय दङ आइखाय जों फैलानो आं ini by 1979 सालनि 19 জানুয়ারি ও ককবরক মানে ককবরক ন যে গসি মানে আবনো রবিলাই তিনি 48তম अंखा एक्चुअली वानसुना थांगांगाय जों बराय खेमो उकलको थांगांगाय চেয়ার জাংনাই दङ आबो सालाय जांनाय दङ बाहायजाय जों साइमाननो 1357 বছর बिसि रमेचिन आरो चिनि हास्तेव चिनि तिब्रासा राजा बुबुग्रा 184 जनार बुबुग्रा आरो राजा शासन खायथांगा और लुगमानि जों जत्त माने कगलामो माने रेखत राजभाषा माने बांला भाषा ও ককবরক বিনি বিজ্ঞানসম্মত খুবই বেড়াইছে বাস্তবসম্মত চিনি তিব্রাসারকনি অব একেবারে চ্যাংদমনি থেকে চিনি অবচিনি মানে কক অবন সরকারিভাবে আগিনি ছিল অবন কক সারানো जों लेखापड़ा खायनानै सैनानै व्यवस्था चालु दंखांगाय आं वानसुं नायमानि चिनि त्रिपुरा हास्टेनि चिनि तिब्रासा सिमिया ताइबो ककबरक भाषा भाषी रं थानिबो बे समाव अब बेलाय खेतेबो पिनजाखै थांगाबो जाय हक अनेक गोदोंमानि बिसिङाव फानो बामफ्रोम सरकाराफोरो अबनो सरकारि गसुइ नामानि बागै ताबो ककबरक बायजों सालायबो दङ सैलायबो दङ आं जखन MLA तंफ्रु जोंनो विधानसभानि कमिटि मिटिंआव आलोचना खालामनाय त्रिपुरा इउनिभार्सिटी पर्यन्त कलेज इउनिभार्सिटी पर्यन्त ककबरक बाय ताबो मास्टार डिग्री खायनानै ककबरक जे ताबो कोचिं ककबरकनि जे आलादा जे डाइरेक्टरेट खुलगै अ ककबरकनो ताइबो फरायनायनि बागै ব্যবস্থা নাহার জাকা আং ককবরক বাই সানা তো মাকা তাইবো ককবরক বাই সিনিয়রি দাও দে মানি স্কিল খাই দমা কাম দাদি আবন কাম সানা হ্যাঁ और তাবো কক দङ जों GMP TYF TSU आगि रगबो अबनो तैना बहु एक्सारसाइज खायजाका बुइलाओ जागाव चिनि ककबरकना आइ खरकरि फानो हंगा ककबरकना आइ खरकरि फानो जों बाहागे ककबरकनो सैयावै परियै दङैबा बनिबानिनो बुइलाओ चिनि सरकार सिद्धांत नाहारका ककबरकनि चिनि आइ खरकरि फानो जेहेतु बिसि गोदांनां नमिनाय राजा नामलि सिबिनो बांला बाय अरजों सिनि लाइजाक बांला अंखा चिनि सेगां सोलोंमानि बनिबानिनो बांला ओ आइ खरबायनो जों अ ककबरकनो ताबो सालायनानै आगो सोलोंनानै लेखापड़ा खायनानै अबननो जों ताबो चालु खायनाय हनै आफुरु सिद्धांत खायजाका
আবো বাইনো পরিলাই থাইও অবনি কক মুখা অবহিয়া বাংলা হরন্ন ভবিষ্যতে তলে কক ছায়া কিন্তু হাঙ্গাই অনেক অবনতিতে চর্চা খাইজাকা হাঙ্গাই যেমন মণিপুরনি বরং মণিপুরি রংনিব নিজস্ব কোনো আয়খর করে আগি আহাকে মণিপুর সঙ্গে বাংলা আয়খর ব্যবহার খাইয়ে ওলো যখন ডেভেলপ মুখা যখন চর্চা খাইজা বরং আয়খর কারিখা আফরকে বরং আ জায়গা থাকা जों बर पुलाव आलोचना खाइले गया त्रिपुरा हास्त बामफ्रंट सरकार और जेएमपी टीवाईएफ सं चिनि बदल सं आलोचना खाइके जों बांग्ला आयखर बायनो जों और ताबो लेखा पढ़ा खाइनाय आबनि लगे लगी चीन और भाषा विशेषज्ञ आयखर करंग रक बरक फाइने चर्चा खाइ आकय ओलो जखन কক बरनि নিজস্ব आयखर आविष्कार हांगाय ठीक আছে কক आफुरकाय चिनि নিজস্ব आयखर फाइनाय गाबोन से सिगां ताबो लेखा पढ़ा जों खाइलेनानै सोंनानै বাংলানো বাইনা जों सोलोंलायनो नाफोर सिद्धांत नाखा তিনি যখন লেখাপড়া রঙি ফেগা হায়ার এডুকেটেড রঙি ফেগা তাবো ওর থেকে এসে কক কাছে ফেগা না जों ওর নিজস্ব আয়খর আবনব চর্চা খাইনাই আবনি লগে লগি দলসা সাকা বাংলা আয়খর বাইনে পড়ি নাই সিনে নাই তাই দলসা সাকা রোমান হরফ বাইনে जों ওর চালমা খাইনাই আবনি লগি বামফ্রন্ট সরকার তপুর সাকা তকরই रोमान हरफ मिनि थाने যদি সহজ মনে খেলে আবো বলে সমু সিংদি সাবু সাদে বাংলা আইকন তংনাই ওলো তরু তরু খাইনাই আবনি ওলো ত্রিপুরা সরকার অরনি বাসায় বিশেষ জগরা আলোচনা খাইনাই আফরো ডিসিশন খাইনাই তাবো কোন লোক জাখা বেলাই খে তাবো স্যাক্রিফাইস মানে ডিমান্ড ফাইয়া না রোমান হরফ বানাইছো অর চালো মা খাইনাই অবনি লগি তাবো হাসতে হাসতে বিজেপি ফাইতামো সাগা বাংলা হরফ বুইয়া রোমান হরফ বুইয়া দেবনাগরী শীতে গেছে কতাল কক তাবো শীত হই ফাইকা অবনতি নাই বেলাইখে ত্রিপুরা হাসতে তাবো ডিমান্ড গাই টঙ্কা টুংফাই টঙ্কা তিনি ত্রিপুরা হাসতে থাইসিং নিউজ নিং বলে উন্নয় আবো তাইলে ওর কতারতে গেছে শীত হই রি ফাইকা অবচিরে হামনানি ক্ষেত্রে হামকরেনি জায়গা কুতু কানানি ক্ষেত্রে অব কাইসা আবো সকলাই নারক মানে হাইলো মে আং ওয়ানসুগো তাইলে ওর চিনি গণমুক্তি পরিষদ চিনি এলপি বিরোধী দল নেতা বাবু সাগা ত্রিপুরা হাসপাতালে বড় লোকের যখন নাইছা ককরি হাইজে খাইতুন তো তাম অসুবিধা তো না তাইলে ও জায়গাও তঙ্গ তাবো কিন্তু হাসপাতালে তাবো যে বিজেপি সরকার তামগই নাই ও হরব নে তুই আই খর তুই নাই তামগে হাইকে তঙ্গা আবনো বুঝি মাই যাতা जों তাবো শিবাইগলা ডিস্ট্রিক্ট প্রধান কার্যালয় তাই বিশামন্দ লোকাল और जम्पू जलानी কাইসা অংশনে তুই নাই বেশি বরুণ বরুণ তুই ওরা পালাই লাইও বিশামগঞ্জ পার্টি বিশাল ওরা বিশালগড় বিভাগ নিয়ে যিনি গণমুক্তি পরিষদের সেক্রেটারি যিনি কমরেড সুনীল দেববর্মা কেন্দ্র কমিটির মেম্বার তাই ওরা পার্টির লোকাল সেক্রেটারি তাই বিভাগের সেক্রেটারি মেম্বার কমরেড পলাশ দেববর্মা প্রমোদনগর লোকাল কমিটি তাই জম্পু জেলা সাব ডিভিশনের সেক্রেটারি মেম্বার কমরেড রঞ্জিত দেববর্মা খবর তাইব অরচিনি গণমুক্তি পরিষদ কৃষক সভা ডিওয়াই বড় অজাগো মানজা ফেলে বরম জাফুনা বাকে লঙ্কা যত লোকরক ন অকক ব্রক সালো চিনি কক আমানো হায়ং কতরতে হায়ং গনাঙ্গে পিলাইনা নাংনাই Nini ko, ani ko, Maniko kok borok. Chini mani kok no kuchugoti sana bagai sak no semai tanglaina nangthai. o pogrok salno rogoi chini swarno komal jewelers jotto jibran lukurok no pogrok salni bagai hamjangma tekha ka hamya faro Tongkho kok borok sal. Hambar.